બનાસકાંઠા જિલ્લા કક્ષાના 77મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નવીન બનેલ ઓગળ તાલુકાના થરા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાયો। ઓગળના થરા દિયોદર રોડ પર જિલ્લા પ્રજાસત્તાક પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી। જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલના હસ્તે ધ્વજારોહણ। જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલે પરેડનું કર્યું નિરીક્ષણ। જિલ્લા વડા પ્રશાંત સુંબે, જિલ્લા અધિકારી કર્મચારી, परम पूज्य 1008 महंत बलदेवनाथ बापू काकरेज, एमएलए अमृतजी ठाकुर, राजकीय आगेवानो तेमज सामाजिक अग्रणीओ कार्यक्रम में हाजर रह्या। विविध स्कूलों विद्यार्थीओ और विद्यार्थिनीओ द्वारा अनेक मनोरंजन कार्यक्रम एक आकर्षक केन्द्र बन्यु। कलेक्टर मिहिर पटेले परेडनुं कर्युं निरीक्षण। एनडीपीएस, साइबर क्राइम, नशा मुक्त, फायर ब्रिगेड, यूजीवीसीएल थरा, 108, 112 सहित घोड़ेसवारों करतबोथी आकर्षण बन्यु। बनासकांठा जिल्लाना कर्मचारीओनुं कलेक्टर मिहिर पटेलना हस्ते सन्मानपत्रक अने शील्ड एनायत करवामां आव्युं अने अधिकारी तेमज राजकीय आगेवानो द्वारा वृक्षारोपण करवामां आव्युं हतुं। रिपोर्टर इंद्रसिंह वाघेला, काकरेज, बनासकांठा। नागरिकोने, तमाम बनासवासीओने 77मा प्रजासत्ताक दिवसनी खूब खूब आजरोज शुभकामनाओं पाठवुं छुं। आजे ओगळजी महाराजनी पवित्र भूमिमां नवरचित ओगळ तालुकाना आंगणे बनासकांठा जिल्लानो जिल्ला कक्षानो प्रजासत्ताक दिन महोत्सवनी उजवणी करवामां आवी। मोटी संख्यामां उत्साह साथे तमाम जे नागरिको छे, अधिकारीओ, पदाधिकारीओ, धारासभ्यश्रीओ आ जिल्ला कक्षाना महोत्सवमां सहभागी थया हता। विविध विभागना 14 जेटला टेबलोनुं पण प्रदर्शन राखवामां आव्युं हतुं। शाळाना विद्यार्थीओ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों योजवामां आव्या हता। खास करीने पोलीस विभागना जे पस्वा आयोजन करवामां आव्युं हतुं, पस्वशो करवामां આવ્યો હતો તે પણ એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો અને ઓગળ તાલુકાના આંગણે ખૂબ દેશભક્તિના વાતાવરણમાં આ 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં